El siguiente programa es ajeno a Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rottmann es mi nombre. La mañana del día de hoy es una mañana muy especial. Hoy es 17 de agosto del año 2018 porque tengo el agrado y el honor de poder entrevistar en inglés tratando de traducir al señor John Lough, al cual le doy la bienvenida. Welcome to my TV channel. Thank you very much. También voy a hacer introducción de la señora Lucía Cáceres. Gracias, Lucía, por estar aquí. Con mucho gusto. Usted es su traductora, así que sea usted también bienvenida. Muchas gracias. Both of you are welcome. Thank you. Los dos son bienvenidos a este canal. Muy bien, voy a comenzar a contarles un poquito quién es el señor John Lough. Él es especialista en asuntos que tienen que ver con Rusia. Él vivió en los años 90 en Rusia, trabajó para la industria de petróleo rusa y ha desarrollado mucho interés en el tema anticorrupción, en los temas relacionados con la anticorrupción, pero también se ha interesado muchísimo en investigar todos aquellos casos en los cuales el gobierno ruso, a través de diferentes mecanismos, se apropia de diferentes negocios e industrias rusas. ¿Así está bien? Correcto. ¿Lo traduje bien? Correcto. Perfecto. Muy bien, además les debo de decir que el señor John Lough conoce a la familia Bitkov desde los años 2015 y ha estado muy interesado en seguir el tema de qué tipo de justicia y cuál es la persecución que ha existido en Guatemala y en Rusia por parte de los diferentes intereses. Así que habiendo dicho la introducción del tema que vamos a hablar el día de hoy, vamos a tratar de hablar en inglés y de ir traduciendo conjuntamente para que todas las personas que no entienden mi inglés o el inglés de él, porque él es nacido en Inglaterra, pues puedan entender completamente el mensaje de esta entrevista. We're gonna start. Okay. Empezaremos. Primero le quiero preguntar a él, y lo voy a hacer en español, ¿qué lo trae a Guatemala? What brought you here to Guatemala? Two things brought me here to Guatemala this week. Firstly, as you mentioned, I have a deep interest in anti-corruption issues, and Guatemala is an important country in this respect in terms of what it's done over recent years with the establishment of CICIG and its actions. And secondly, I regard myself as a friend of the Bitkov family. I did some work for them back in 2015, and I've been extremely concerned about what has happened to them. And I wanted to come and meet with them to try to understand the current situation, what is going on, and what the next steps in their case might be. Ok. ¿Quiere traducir? Lo traen dos asuntos a Guatemala. Sí, el primer tema es el tema anticorrupción. Y él también está muy interesado también porque sabe que sí trata estos temas, y el segundo tema que lo trae es porque él desde el año 2015 ha hecho cierto trabajo para la familia Bitkov y además se considera amigo de los mismos. De la familia. Ok. Second point, el segundo punto. What did you find out here about actuality in the Bitkov theme? ¿Qué encontró él en tema actualizado que tiene que ver con la familia Bitkov en Guatemala? Well, first of all, I've been able to see the Bitkovs together as a family. That's good. That's lovely. Que ha visto a la familia junta, eso es bastante motivante.
And they were apart for 3.5 years. Estuvieron separados 3 años y medio. And it has been very useful to talk with them in depth about what has happened. Y ha sido muy útil hablar con ellos. Un poquito de lo más que ha- recio, por favor. Bueno. Y ha sido muy útil hablar con ellos sobre la situación esta. Eso lo ha ayudado mucho. Okay. They are now under house arrest, and it's clear that while they are together, and they're very happy to be together, of course, again, that there are still some dark clouds above them. Que ha sido muy bueno que estén juntos, pero el Duck House... The sky is dark still above them. sí, todavía está El nublado el panorama cielo, está muy oscuro para pero ellos. se vislumbra que se puede hacer algo. De plan. So they still face an uncertain future here. Es muy incierto el futuro de ellos todavía. And we heard yesterday, for example, that Igor Bitkov is going to face a retrial beginning on the 5th of December this year. Se va a enfrentar con otro juicio en septiembre. Which date? The 5th of December. En the 5th. diciembre. El 5 de El diciembre 5 de tendrá que diciembre. enfrentar Igor otro juicio. Otro juicio. Okay. So the timetable seems to have been accelerated Ajá. to include his case this year in the court plan. Sí, se ha acelerado todas las gestiones para poder llevar a cabo Se ha acelerado el tiempo sí, para sí. que este Se haga este juicio juicio. pueda caer Ajá. este año todavía en corte. Okay. Correcto. What do you think specifically about that new trial? What do you think? I understand is another Russian bank, the one that is trying to do danger to the same family, although we don't have a signed treaty evaluated by our Congress here in Guatemala that will give life to that treaty between Russia and Guatemala. Yeah, there is no extradition treaty between the Russian Federation and Guatemala. No hay extradición entre la Federación Un poquito más recio porque sí. estamos en la televisión. Sí, que no hay extradición Válida. válida, sí. Entonces, Entre Rusia y Guatemala. sí, no- y yo no se quiero puede. decir también que debo de aclarar que este nuevo juicio trata de otro banco ruso que ha tratado de interponer acciones legales, que debo de decir claramente que fue sorprendida la Cancillería de Guatemala en ausencia de nuestra canciller Sandra Jovel. La directora legal de la Cancillería se atribuyó acciones que no se debió haber atribuido la actual y le dio trámite a una denuncia que el banco ruso le interpuso a la familia Bitkov, no habiendo tratado en bilateral entre Rusia y Guatemala, porque el Congreso guatemalteco jamás nunca le dio su última aprobación a este tratado. Aunque Rusia lo haya hecho, no tiene validez porque no está avalado por ambas naciones. I'll just clarify the theme that the legal director of our International Affair Ministry just attributed herself giving a tramit to the Russian bank that just make that nice, I'm talking ironically, against the Bitkov family. Okay, it was surprise. We better think she was surprised. We will not like to think she is involved with the second Russian bank. Yeah. As I understand it, Karina, there has been a request for mutual legal assistance from the Russian side to help with the alleged criminal investigation in Russia, and the Guatemalan authorities are cooperating. Se ha hecho la solicitud de que se haga la could you say it again? Sorry. Yeah. So the Russian side has made a request to Guatemala. This Le ha is hecho a la mutual solicitud, ajá. legal assistance request to provide information
about the Bitkov's financial dealings here in Guatemala. Se le ha hecho la solicitud de los asuntos legales de los vistos But a also Guatemala. financial Financial, requests? financial. Ok, estos rusos han hecho la solicitud para tener información financiera de la familia Bitkov aquí en Guatemala. Ok, that's legal or that is illegal? Now, I don't know the details of the bilateral agreement. It's a general agreement between the two states. I'm not an international lawyer, so I can't tell you whether that is illegal or not. But the fact is here, a judge very quickly agreed to that Do you request. know the name of the judge that's going to look for the second case? Not for the second case, I don't know. For Igor's Is case, it the no. same judge? It's not the same judge, no. No? It's not. Okay. Aparentemente las autoridades judiciales en Guatemala le dieron un trámite sutil muy rápido a esta nueva solicitud por parte de este nuevo caso que se le quiere armar a la familia Bitkov en Guatemala, y es que yo tengo entendido que es con otro banco ruso. Do you know the name of that second bank that is trying to danger? The second bank that is involved here is Gazprom Bank. Gazprom Bank. Gazprom Ok. Bank. Vamos a ponerlo, tal vez podemos tal vez googlear para saber exactamente el nombre del segundo banco que está tratando de hacer un nuevo caso, y que, repito, las autoridades del organismo judicial le dieron un trámite sutil muy rápido para llevar a Igor Bitkov a juicio el 5 de diciembre del año 2018, este año. Okay. But just to be clear, the request that I have seen from the Russian side comes from the Russian embassy. Ok, el requerimiento que ha hecho el gobierno ruso viene de la embajada rusa. You mean Russian embassy here in Guatemala? Correct. Viene el requirement, el request, quiere decir, el requerimiento de este segundo juicio viene por parte de la embajada rusa acreditada en Guatemala. Yeah. So what the Russian embassy does is simply to send a letter that is what we call a covering letter, and together with that letter there is a request from the Russian prosecutor's office. Ok, el embajador ruso lo que hizo fue enviar una nota adjuntada con un requerimiento por parte de la persecución rusa, y él tan lindo se ofreció y la llevó, y se le ha dado trámite, y nada más y nada menos que la directora de asuntos jurídicos, que debe de decir por qué lo hizo y quién le ordenó, le dio trámite a esa carta y a esa solicitud. Debemos de saber, por favor, googleemos el nombre de la directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. So this is clearly an effort to open up a second front against Es todo the es Bitkov un family. esfuerzo muy grande para abrirle un segundo caso a la familia Bitkov, en especial a Igor. Ajá. And what does Bill Brother say about that? I don't know what Bill Browder has said specifically about that, but he, I'm sure, will see this as I do, as part of the typical Russian practice of the victims of what we call a corporate raid in Russia. So the Bitkovs had their business stolen by 3 state banks. Those banks that stole their business have depicted the Bitkovs as criminals. So this always happens, that the victims are then portrayed as criminals. And that is exactly what has happened in Guatemala. ¿Quiere traducir? Sí, los bancos en realidad les robaron a los A la Bitkov. familia Bitkov. Ajá, ¿Son entonces, 3 bancos? Are there Three- three three banks? Son tres Three banks, bancos, sí. Ok. Yo tengo apuntado el nombre. Y entonces eso es, tienen que, ¿cómo se llama? Le robaron a Eso- través, eso va a ayudar estos para- 3 bancos están tratando de ver a la familia Bitkov como criminal, Exactamente. ¿verdad? Como criminales, y debemos de recordar que fueron aparentemente 3 bancos rusos los que se apropiaron de la riqueza y de las industrias de papel y empresas de la familia Bitkov, Bitkov. ¿verdad? And, Ok. and this is extremely effective. I spoke yesterday to a Guatemalan lawyer, I won't mention the name, but this lawyer said to me that up until about 4 months ago, he had been convinced that the Bitkovs were criminals. But no. But now he sees it differently.
Ok. El señor John Lough se juntó con un abogado que no quiere decir su nombre, guatemalteco, y este abogado le dijo que durante los últimos 4 meses él estaba convencido que la familia Bitkov era culpable, pero que ahora él tiene un panorama diferente y que sabe que las cosas son diferentes. Ok. Have you tried to talk with some important people in CICIG? ¿Has tratado de hablar con alguna persona importante en CICIG? Yes, I made a request to CICIG last week. Because of my general interest in the anti-corruption subject, I wanted to hear from them about what they have been doing, their approach. Okay, hizo un requerimiento para juntarse con, I think, Iván Velázquez. So I contacted an assistant of Mr. Velázquez. Okay, contactó a un asistente de Mr. Velázquez by email. By email. Por email, en 2 diferentes oportunidades, porque quiere hablar con él acerca de temas muy importantes como anticorrupción. I said 2 things. Firstly, I wanted to discuss the general anti-corruption subject. Primero quiere saber y hablar acerca de la generalidad de la anticorrupción. And secondly, I said I had a strong interest in the Bitkov's case. Y segundo punto, le dijo que tenía un exagerado interés en el tema de la familia Bitkov. And that I wanted to hear CICIG's view of the Y case. que quiere y está muy interesado en escuchar cuál es el punto de vista de CICIG. Ok, directora de Asuntos Jurídicos es Karen Patricia Velasco Flores y también es Claudia Isabel Torres Ortiz, Dirección de Asuntos Jurídicos. Habría que ver quién de estas 2 directoras le dio el trámite express a la solicitud del embajador ruso con una nota adjunta por parte de la persecución, del organismo de persecución ruso para la familia Bitkov. So I just showed the name of the 2 ladies that might probably gave an express tramit to the to the Russian ambassador here in Guatemala. I received a response from the assistant to say that Mr. Velázquez was unable to meet because he was too busy. Do you remember the name of the assistant? It was a lady or was a man? It was a lady. I can't remember the name. Okay, no recuerda el nombre del asistente personal de Iván Velázquez, una mujer que le dijo que lamentablemente don Iván Velázquez estaba muy ocupado. Can you believe that? Well, he could In be. such an important film. Karina, to be fair, he could be traveling. No, he's here in Guatemala. But I didn't know that. I didn't necessarily expect to meet with him personally, but at least a senior official at CICIG. So I followed up and said that I had an important message for them because I think they misunderstand something about what's going on in Washington at the moment. Oh, and that that's important. Just by little parts. Okay. But I got a second response that said that after consultation with the commissioner, it had been decided that I could not meet with anybody at CICIG. Oh, ok. Bueno, él tenía un mensaje muy importante que darle, al menos, si no se juntaba con el señor Iván Velázquez, él pretendía juntarse con un alto oficial de CICIG, porque él trae un mensaje muy importante que le tiene que dar a don Iván Velázquez y compañía limitada, porque aparentemente no saben o no tienen noción de lo que realmente está pasando en Washington, ¿verdad? Aparentemente no tienen. Pero el señor John Lough tuvo un segundo mensaje por parte de la asistente tan linda y tan amable de Iván Velázquez, por eso dice a second response, y dijo que definitivamente Iván Velázquez no se quería juntar con él, no tiene tiempo. Did I say it okay? He doesn't have the time to meet you. That's what I understood. Ok, eso es lo que él entendió, no tiene tiempo a juntarse con él. Ok, I'm going to ask you specific questions. You were born in England. Le voy a preguntar cosas específicas. ¿Tú naciste en Inglaterra? I was born in England. I am a British citizen. Ok, él es un ciudadano inglés y él nació en Inglaterra. Does your government give money to CICIG so they can work? ¿Acaso tu gobierno le da dinero o tu país le da dinero a la CICIG para que ellos trabajen? Yes, the British government gives assistance to CICIG. Sí, el gobierno inglés le da dinero a CICIG. So what do you think? How you feel? Mr. Iván Velázquez doesn't have the time to hear you, knowing that you are interested in the most, not saying any
the other cases are not important, but knowing that you are working on a theme that Washington now is also interested. Well, put it this way, I don't think Mr. Velasquez is obliged to meet with me personally. He may not know where I come from, but I think it's disappointing that it's not possible to speak to CICIG. Es desagradable pensar que él no se puede reunir con gente de CICIG y él no cree que Iván Velázquez tenga la obligación de saber realmente a lo que él viene. Ajá. Have you talked to other ambassadors representing different countries here in Guatemala? ¿Has hablado con algunos otros embajadores que representan otros países en Guatemala? Yeah, I've talked so far to the British Embassy. ¿Ha hablado con el embajador, with the ambassador? The ambassador is absent at the moment. The Okay, el ambassador's embajador not no in town. está ahorita, but with people in the British Embassy. In the British Embassy. Is it important people? Yeah, senior. Ha hablado con senior gente official. importante, con el segundo a bordo de la embajada inglesa. And I also met with some representatives of the US Embassy. También ha hablado con otros representantes de la embajada de Estados Unidos aquí. Those two embassies. Those two embassies. And you talked about Bitkov's theme. Y hablaste del caso de I Bitkov. talked about the Bitkovs and more generally about the anti-corruption reforms. Ha in hablado Guatemala. dos temas, del caso de los Bitkovs y en una manera más general del caso anticorrupción. Yeah. I tried also, Karina, to meet with the Swedish Embassy, Ha tratado de hablar con la embajada de Suecia, which, as you know, is a sponsor of CICIG. que sabemos que es gente que le da patrocina a CICIG. You meet, what's the name? The ambassador, Ambassador se llama, Suecia, ¿cómo se llama? Compass. I think so. I Así don't se know llama, him. ¿verdad? Yeah. Who is in I think a difficult situation at the moment. Yes, que yo creo que él tiene una situación difícil en este país. Yes, he has it. Yeah. Yes, So yes. unfortunately, I got a message back saying that the embassy could not meet. When I came in 2015, I did speak to the Swedes, and they were quite helpful because they have good relations with CICIG, and they were able to at least. Cuando él vino en el 2015, la relación fue más fácil con esta embajada de Suecia. And now they were not friendly, or they were. They simply said they couldn't meet, and maybe En there are. esta oportunidad, él viene en 2018 y cuando hace el requerimiento de juntarse con ellos, pues simplemente la respuesta es que no se quieren juntar contigo. No se quieren juntar con el señor John But Lough. again, to be fair, I've always found the Swedish government to be very cooperative. Él está un poco sorprendido porque siempre se ha dado cuenta que el gobierno de Suecia ha sido muy Colaborador. cooperante, muy accesible. To be open-minded, and also the Swedish government has very good knowledge about Russia. Y además el gobierno de Suecia tiene muy buen conocimiento acerca del gobierno ruso. So you're surprised? ¿Estás sorprendido? It is August. People are away at this time of year. What? Diplomats are on holiday Los at this time of year. diplomáticos, es agosto y los diplomáticos casi siempre están de vacaciones o afuera en este momento en Guatemala. So, sometimes it happens, but again, it's a little disappointing. Poco. Es un poco desagradable. Te sientes, how you feel? Decepcionado. Well, I would very much like to have spoken to the A él Swedes le hubiera here, gustado muchísimo hablar con la gente de Suecia. just as I would have liked to have spoken to CICIG. Así como le hubiera gustado hablar con la gente de CICIG, But there are other people to go and talk to, pero hay otras personas a las cuales él le tiene que hablar. so it's not a wasted trip, not at all. Así que no considera que su viaje ha sido en balde. Okay. What is going to happen next? Are you going to talk with your government in your country and said that they might think about continue giving money to CICIG because they don't want to talk with English people? No, I don't think that's the right approach. I think the most important thing is for those countries which support CICIG to request Los países que le auspician a CICIG tienen que preguntar, an investigation into what happened. que pregunten acerca de la investigación de la familia Bitkov y qué es lo que pasó. Yeah, why CICIG took an interest in this case. ¿Por qué a CICIG le interesó este caso?
why did it decide that the Bitkovs should be a focus of ¿Por interest? qué decidieron enfocarse en la familia Bitkov? Because you would not normally expect a family that Porque nunca expectarías normalmente had, que had una familia, acquired documents this way to be on the CSIG radar. una familia que haya tenido que conseguir estos documentos, They have nothing to do ellos with no tienen nada que ver organized corruption. con corrupción organizada, They were simply like thousands of other people, the simplemente users. son como miles de otras personas, They were the users of a network, a criminal network. simplemente fueron una familia que accesaron una página en internet y que huyendo de un régimen de Putin, pues obtuvieron documentos para salvaguardar la vida. They had to be safe, their lives had to be safe, that's why they might use those documents, right? That they Yeah, found on the network. they came to Guatemala because they Vinieron a saw Guatemala. an advertisement Porque vieron un from a anuncio, company called Coyuntural International, porque vieron un anuncio en internet en una página del señor Cutino Internacional, offering the opportunity to acquire Guatemalan ofreciendo las oportunidades de venir a documents, Guatemala passports. con documentos. They contacted this company, Contactaron a la and their empresa first question was, is this legal? y la primera pregunta que hicieron como familia ¿es esto legal? And the answer was yes. Y la respuesta por parte de Cutino Internacional es sí, es legal. And they received, You mean that? International Cutino Associates, it's on the TV. correct, Okay. correct. They received documents in government offices. Recibieron los documentos en oficinas de gobierno. They were not the only people to be receiving documents that way through this company at the time. There were other people also receiving documents. Hubo otras personas que también recibieron documentos de esta índole en instituciones legales del Estado de Guatemala, de otras nacionalidades. So there was a system operating Así que había un sistema organizado operando with the participation of Coutinho con la participación de Cutino, that was able to provide these documents. quien era quienes proveía estos documentos. So you would have thought Así que jamás hubieras pensado that would be the focus of a que esto sería CSIG investigation. que esto hubiera sido de tanto interés que CSIC se hubiera centrado en esto. But CSIG has not investigated Coutinho. Pero casualmente CSIC no ha investigado a Cutino Internacional. You know, they said they lost the information. ¿Saben? Ellos dicen que perdieron información. Can you believe that? I find that hard to believe, and I'm also aware that Ministerio Público took an interest in CSIG. In Coutinho. Y le extraña también porque el Ministerio Público tuvo tanto interés en In Coutinho. tuvo poco interés en Cutino. ¿Por qué el MP no se enfocó en Cutino? Do you have any information that can answer that big question? ¿Tienes alguna información que pueda responder esta gran pregunta? I don't have direct information, No tiene información directa, but what I find very interesting pero lo que ve muy interesante is the fact that CSIG has shown very great es el interest tema de que CSIC ha tenido mucho interés consistently, consistentemente yeah, and it is in this second trial of y en Igor este Bitkov. segundo juicio It's que se va a it's part llevar of the case. es acerca del caso. Este segundo juicio que se va a llevar el 5 de diciembre, right? Correct. December the 5th. December the 5th, yeah. It also pushed at the first trial for maximum sentences for Y the además Bitkovs. CSIC empujó en el primer juicio a una condena máxima. It also supported the participation of VTB Bank in Además, the case. CSIC le dio la oportunidad a un banco ruso de participar, BTV. So you wonder, since there was no reason for Así que VTB uno to se be there, pregunta, why, ¿por qué? because VTB was not part of Porque el this banco BTV no case era parte del involving caso the acquisition of documents. y involucrado en el tema en donde se acusaba acerca de So documentos. it should not have been there, and it was thrown out finally. Así es que no tenían por qué ser parte de ese juicio y finalmente fueron expulsados del caso del banco BTV. Yeah. Now the other point is that El otro punto, VTB el Banco BTV has said publicly Ha dicho públicamente that it worked together with CSIG que han trabajado conjuntamente con CSIC to track down the Bitkovs, para to find the Bitkovs,
to find the Bitkovs. para buscar a la familia Bitkov en Guatemala. And I believe it also said Y that yo creo que también dijo it secured convictions for the Bitkovs. que tienen, So it got these jail sentences for the okay, Bitkovs. que tienen secure conditions. Can you repeat it? So they said that they got these sentences for the Bitkovs, these Obtuvo crazy esta, sentences, esta sentencia loca para la familia together with CICIG. conjuntamente con CICIG. So those are interesting statements. Son cosas interesantes. And we also know Y nosotros también sabemos that a CICIG official que hay un oficial de CICIG pressurized a judge in que 2015 ha presionado al juez. Do you know the name of that official? I don't know the name. I'm sorry, I don't know. Do you have it investigated? I Is think it written on some paper? I think we can find out more. Okay. But there is an affidavit. There is a declaration, official Hay una declaration declaración to this effect. This acerca de official este tema. pressurized the judge Este oficial ha presionado a este juez to make a decision para que haga una decisión to put the Bitkov's 3-year-old son para poner a su hijo in an Vladimir, orphanage. de 3 años, an orphanage. en un orfanatorio. This was after the arrest of his parents. Esto fue después de que arrestaron a sus padres y a su hermana. At the same time, En and el this al is what mismo is tiempo, this is what is interesting. Esto es lo que es interesante. There was somebody in Russia. Había alguien en Rusia. His name is Pavel Astachov. Hay un señor en Rusia al mismo tiempo. What's the name again? Pavel Astachov. Okay, él está You diciendo can't. el It's nombre. fine. Don't worry. And he was responsible for the welfare of children. Y él era responsable por, Del cuidado de los por el chicos. cuidado de los chicos. And Del niño. Sí, de los niños en general. Ajá. of children. And he was talking publicly Y él estaba hablando about what públicamente might happen to the Bitkov's de qué le son podría pasar al hijo de la familia Bitkov. and the possibility of taking him back Y to la Russia. posibilidad de llevarse a ese niño a Rusia de regreso. Why? The kid is guatemalteco. Sure, he's El niño nació aquí en Guatemala. he's a Guatemalan citizen. Yes, el But niño es un ciudadano guatemalteco. I see that solely as it was a way of putting pressure on the family Fue una manera de presionar mucho a la familia Bitkov to agree to return to Russia para que la familia Bitkov accediera en el momento a regresar a Rusia voluntarily. voluntariamente. Ironically, That's my interpretation. ironically, is it ironic? No. Because if you think that no family here in Guatemala, so the Russians might have said, okay, the little boy needs to go to his grandmother in Russia. Do you think that was what they pretended? No, I think that was probably a genuine form of pressure. Era una manera genuina de presión decir que querían llevarse al niñito con su familia allá a Rusia. And what's again is very interesting about this case is that Lo the interesante de este caso the whole family has que been toda la targeted. familia ha sido torturada. That's what Targeted, targeteada, but also tortured, but also tortured. Yes. pero también torturada. Okay, now let's go to the next step. Vámonos al próximo paso. Helsinki Commission and Magnitsky Global Law. La Comisión Helsinki y la Ley Global Magnitsky. What about that? ¿Qué es acerca de esto? Well, as you're aware, there was a hearing held Como tú sabes, hubo una audiencia in the U.S. Senate, en el Senado de Estados Unidos, the so-called Helsinki Commission, en la Comisión Helsinki, and the situation with the Bitkovs was explained, y la situación de la familia Bitkov fue explicada, and the apparent connection y la aparente conexión with the Russian state, con el gobierno ruso, and clearly a number of senators were very concerned about what CICIG might be doing, that it might have come under y muchas cosas influence, concernientes a lo que CICIG pudiera estar haciendo, that it might have come under inappropriate influence by que pudieron the haber Russian state. tenido una influencia inapropiada por parte del gobierno de Rusia, And this has led to the freezing of US funding for y CICIG. esto es lo que ocasionó que se frizaran, que se congelaran los recursos por parte de Estados Unidos.
Are they still freezed? The funds are still frozen. Los fondos de aporte de Estados Unidos para la CICIG siguen aún congelados. That's true? They're still frozen. They're still frozen. ¿Es verdad? Sí, están aún congelados. And the next step, I believe, is Y el próximo paso es, some senators have said that it's the State Department algunos senadores han dicho que el Estado de should State investigate. Department de Estados Unidos the State Department should investigate deben de investigar what has happened, and qué está pasando. that would require the embassy here to answer a series of questions about the case, what it knew. Who has to be required? The embassy would then be required. The U.S. Embassy? The U.S. embassy would be required. Yes. Aparentemente van a haber ciertas preguntas que le van a hacer a la embajada de Estados Unidos. So what I understand, Karina, is that will be the next step. Así que lo que yo entiendo, Karina, es que ese va a ser el próximo paso. And what about all that people in different steps, in different organizations that has been torturing different people in Guatemala, but specifically we're talking today about the Bitcoin family. What about judges? What about civil society? What about lawyers that have been torturing the Bitcoin family as is clearly seen? ¿Qué pasa con todas esas personas de sociedad civil, jueces, abogados, que han estado manifiestamente torturando a la familia Bitcoin? Eso no quiere decir que son los únicos torturados en Guatemala, pero específicamente estamos hablando de la familia Bitcoin en esta mañana. Okay. What about that? Well, let me put it this way. I think all Pongámoslo de esta all forma. the people who've been involved Todas las in personas que this, pueden estar this involucradas. grotesque miscarriage of justice, What? this grotesque, this Es horrible grotesco, es horrible. miscarriage of justice, this abuse of the judicial system. Hay un abuso del sistema judicial. I think all those people Todas estas personas, will creo be yo, candidates van a ser candidatos for inclusion in para la inclusión the global Magnitsky en list la ley global Magnitsky as violators of human rights. como violadores de derechos humanos. And to my mind, Y para mi mente, there is no question No hay ninguna pregunta that the human rights of que this los family, derechos humanos, the human rights of this family, que los derechos humanos de esta familia have been seriously violated. han sido seriamente violados. That means, eso significa, that means, Well, that means that there's probably a strong case for así que esto quiere decir que hay un caso fuerte putting several people on the global para Magnitsky list. incluir a muchas personas en la ley global Magnitsky. Is this going to take too many years? ¿Esto va a tomar muchos años? I can't speculate on the timing. No I puede don't know especular en how. el tiempo. I don't know exactly how this will No work. sabe exactamente cómo esto trabaja. Yeah. But I think there's also an issue here. Pero también hay otro tema aquí. If it's possible to find a quick solution to A ver si es posible encontrar una solución rápida to the Bitkov situation, para la situación de la familia Bitcoin. then maybe it will not be necessary to take that step. Okay. Podrían librarse de incluirse en la Global Magnitsky Act. Maybe. I won't like that. Maybe. They already make torture. They continue it. They Sure. doing that all day long. Sure. But in the case of this family, if they are released En el quickly, caso de esta familia, si son liberados de esta presión y esta tortura, you might think not to include them. no, I wouldn't. I'm not saying that. I think they should be included. Ajá, Yeah? él dice But que it's están, not. él It's not piensa que my. deben de ser incluidos, pero que probablemente se pueda llegar a algún arreglo para que no sean totalmente incluidas en esta ley. What's the importance of this global act? ¿Qué es lo importante de esta ley que es global? What's the I think importance? the importance of it is La importancia it demonstrates to officials that operate in countries, first Le of all demuestran Russia, oficiales que trabajan en, but also in this case in Guatemala, pero que trabajan, por ejemplo, that- aquí en Guatemala en diferentes países. that there is accountability. What means Que se lleve una accountability? cuenta de que en realidad no es así nomás de Que se que van a hacer lleva, lo que hay alguien quieren. más viendo. There's someone else watching for it. Absolutely. Hay alguien más Absolutely. viendo.
Yeah, and so if you find yourself on that list, you Y can't si tú te encuentras en esta you lista, can't travel possibly to a whole series of countries. probablemente no vas a poder viajar a muchas ciudades o a muchos países. Your assets abroad, they could be investigated, frozen. Ok, te pueden hasta frizar o congelar tus acciones, tus ingresos. Yeah. So it's a serious step. Así que es algo exageradamente serio. And those people involved with the Bitkovs case here need to be aware of that. Ok, y la familia y las diferentes personas que se han involucrado con ese tema aquí en Guatemala acerca de la familia Bitkov necesitan estar incluidos en esa lista. You will work on that? I personally will try to help the Bitkovs find a solution to that problem and find Yo another country. personalmente voy a tratar de ayudar a la familia Bitkov a encontrar una solución. And I'm also interested in Y también estoy interesado discovering more about en descubrir exactly más exactamente how all this happened and who was involved. qué es lo que ha pasado y quiénes están incluidos. But it will be up to other people to decide Pero serán otras personas que van a who decidir might be nominated for that list. quiénes van a ser los nominados a estar incluidos en esa famosa lista. It's like hell. Es como un infierno. ¿O no? It's like hell. Like hell, she says. Yeah, no, I understand. I understand. Well, for the people concerned, they have to realize that Para las personas que están involucradas tienen that que is how the entender world is que now así es como el operating. mundo funciona ahora. Thanks to the unbelievable work done by Bill Browder and his Gracias team. en el excelente trabajo que ha hecho Bill Browder. And you brought me an interesting book in Spanish. Les quiero contar que él me trajo un libro que estoy muy feliz, que me hizo una notita Bill Browder. ¿Cómo me voy a sentir de orgullosa? Además que Bill Browder es un hombre judío y yo bendigo al pueblo de Israel. Todos los días, y si tú estás viendo, can you see on my screen, TV screen, you have 3 different flags, US, Israel, and Guatemala. Okay. A lot of people are very hungry with me because of the flags, but you will know I don't care about it. Así que les quiero contar que Bill Browder me mandó y dice, Dear Karina, estimada Karina, thank you for your help. Gracias por tu ayuda. Trying, what says here? Trying Help justice. in seeking justice for the Bitkovs. Buscando justicia para la familia, for the family Bitkov. Y lo firmó Bill Browder. Así que yo me siento muy honrada, yo sinceramente me siento muy honrada. Deberías de tratar de ver si se puede acercar la cámara para ponerlo. Y eso, that means this book is going to be sold in Spanish. Yeah, clearly. Ahora pueden encontrar ese libro que ya se vende en español. Así que tell Bill Browder I'm fan of his and all my blessings for your work in general, for all the people that are involved in this case and some other cases that you have to be informated, because in our country we have very difficult time going on. We have judges, we have CC from the high level to the medium to the low level in CC doing tortures to different families, and that is not possible. Not on siglo 21st century, people cannot do that. We are not living in the 1300s, in the 13,000 or the 14,000 or the 15,000. As you said, things have changed in our world. So we need to demonstrate the whole world what that UN ugly experiment is doing to us. We have fake news out there in the world, fake. Real things, you can talk with us. People of good, we're not involved in any crime organization, and we are trying to loud our speak so people like you and Bill Browder can be a help and a shine in the darkness of the whole world. I want to tell you that yesterday, so we can finish our interview, I want to tell you that yesterday, Ivan Velázquez went to the TSE. That means, can you put a photo? Puedes poner fotos.
Iván Velázquez fue ayer al Tribunal Supremo Electoral. To the people who are the highest authorities on elections here in Guatemala. And even though that in the paper, that's the man, so he has the time to interview with you, but he doesn't want to give you the face. He had the time to go there and sit in front of the whole nation and the world and said, ask for president to Jimmy Morales, not to this guy, Colombian guy, that is a very big investigations from FBA and other investigators. I'm going to have an interview on Monday with a New York citizen that made an investigation with the FBI and have real information about Iván Velázquez and his friends in Colombia. Can you read this? I'm going to read it for you in Spanish. That ugly guy, fake guy that is lying the whole world said in public, and this is the official tweet of CICIG. Con la firma del convenio de cooperación, la CICIG apoyará las unidades especializadas de control y fiscalización de los partidos políticos y la de control de los medios de comunicación. He wants to control media, medios de comunicación, and that is not in what our Constitution says about. What about putting a mordaza? I don't know how you say. What about doing this to the press in Guatemala? They don't want that real information go out to other countries and to the people who give money and countries who give money to the CICIG to function here. What you have to know for real is that they are torturing people in Guatemala and looking to get cases done with fake people that make lies. That is not justice. In 21st century, that is not justice. That is unbelievable. But more unbelievable is that different countries still believe in that UN experiment that only has bring division in our country. Division, blood, ¿cómo se dice? Lágrimas, tears. From our homes, tears. Well, Karina, let me just say one thing, because I've been quite heavily involved in looking at the anti-corruption reforms in Ukraine. Él se ha involucrado en ver las reformas anticorrupción en Ucrania. So, as you probably know, there was a revolution in Ukraine in Hubo 2014. una revolución en Ucrania In 2014. En el 2014. And a new set of people came to power, and they want to take Ukraine towards Europe. They wanted to take Ukraine where? Towards Europe. Hubo una revolución y algunas personas querían llevar a Ucrania a la vieja Europa. And not remain in a Russian zone of influence. Y no querían estar en una zona de influencia rusa. The country had been heavily corrupted. La población, el país había estado muy corrupto. To the point where some state institutions did not function properly. Al punto de que algunas instituciones del Estado no funcionaban. The armed forces. La Armada, the intelligence services. La inteligencia, servicios de inteligencia. So that was why it was so easy for the Russians to invade Ukraine in 2014. Así que por eso fue tan fácil para los rusos invadir Ucrania. So after the revolution, Así que después de la revolución algunos serious anti-corruption reforms began. Algunos sirios, personas anticorrupción. And Ukraine has created a national anti-corruption bureau. Y Ucrania creó un buró anticorrupción. It's tried to reform the court system. Ha tratado de reformar las cortes. And to bring in some new judges. Y traer nuevos jueces. It's created a new Supreme Court. Ha creado una nueva Corte Suprema. But the problem is the new anti-corruption agency pero que esta agencia anticorrupción cannot prosecute no puede procesar
the officials, senior officials, a los oficiales, because there is just resistance porque hay within mucha resistencia the judicial system. con el sistema judicial. So the international community Así que la comunidad that is supporting internacional Ukraine que está soportando, que está Apoyando. deteniendo, apoyando a Ucrania, is putting a lot of emphasis ha on puesto mucho énfasis creating a new high anti-corruption court en crear una corte alta anticorrupción in order to try to put behind bars, to jail, para tratar de meter a la cárcel finally some senior officials. algunos oficiales altos del sistema de justicia. And this has become an obsession Y esto se ha vuelto una obsesión among the donor countries, en los donantes, países that we donantes, have to put people in jail. que tienen que poner a la gente en la cárcel. But what about putting But the- UN people in jail that makes corruption here? Well, my point is Pero mi simply punto es importante, that using punitive means, punishment, que el punto es que utilizando castigo is on its own is a very inefficient way es una of cosa fighting muy, corruption. es una cosa no eficiente para atacar corrupción. And it's, as you say, it can create division, it can easily become politicized in a country where there are weak institutions. So what my advice to the Ukrainian government and to the donor countries El consejo que le da a la población de Ucrania y a los países donantes is to focus at the same time es que se focalicen on closing down the space for corruption, reducing the space for corruption. en que reduzcan el espacio para la corrupción. And you can do that in all sorts of ways, in the tax system, the banking system. You can raise Y eso se puede hacer con transparency. impuestos, siendo transparente. You can limit the contact between officials and Puedes business limitar el people. contacto entre entre la gente, los burócratas y la gente empresaria privada. And if you don't do that, Y si no haces eso, you're not going to make progress No on no va a haber fighting progreso. corruption. Now, it seems to me in Guatemala me parece a mí que en that there Guatemala has been such a heavy emphasis on punishment, on these punitive means. So, taking people, putting people in prison. ha habido mucha presión de poner a gente en las prisiones And in these conditions of weak institutions, y en estas condiciones de instituciones when there débiles, is no adequate oversight, cuando no hay there is no oversight. There is no body checking y what como no ha habido tanto CICIG does, for control example. de las personas donantes a la CICIG en Guatemala, then quite clearly in those conditions, en estas condiciones, the function of an anti-corruption agency la función de esta agencia CICIG anticorrupción can become politicized. se puede estar politizando. And that seems to be what has Y happened here. parece ser, en su particular opinión, que eso es lo que está Now, pasando. I'm not an expert on Guatemala, Yo no soy un experto en Guatemala, but that's what I see here. pero eso es lo que yo me puedo dar cuenta. Good. Thank you for coming. Not at all. Pleasure. A pleasure. Thank you. I'm blessed. It's good to see you. Gracias a los dos. Me siento bendecida. Gracias por haber venido. It's time to finish this interview. Thank you. Es hora de terminar esta entrevista. Thank you. God bless you. Not at all. Thank you. Gracias. Que Dios los bendiga. Breve pausa. Regreso enseguida. No se vayan.